अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखेंगे। आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस यानी गले की सोजश। टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिल्स गले के पिछले हिस्से में गादूद हैं। उनकी इन्फेक्शन गले की सोजश का सबब बनती है। टॉन्सिल्स मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है और मुंह में जरासीम से लड़ने में मदद करता है। टॉन्सिल्स का वायरस या बैक्टीरिया से मुतासर होना एक आम बात है। गले की सोजश हर उम्र के बच्चों में आम है। अक्सर उस वक्त होता है जब बच्चों को नज़ला या नाक बहना और खांसी होती है। 9 उम्रों में गदूद का बुखार शदीद टॉन्सिलाइटिस का सबब बन सकता है। टॉन्सिलाइटिस की अलामत। अगर आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है तो इसमें दर्ज झैल अलामत में से कुछ हो सकती हैं। गला खराब हो सकता है, बुखार हो जाता है, बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। अगर बाहर से बच्चे का गला हल्के से दबाए तो बच्चा रोने लगता है। कानों में इन्फेक्शन हो सकता है, सांस में बदबू आ सकती है, बच्चे की भूख में कमी हो सकती है, बच्चा सुस्त हो जाता है। बड़े बच्चे भी सर दर्द या पेट दर्द की शिकायत कर सकते हैं। डॉक्टर को कब दिखाना है? अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को पहली बार टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आपके बच्चे को पहले टॉन्सिलाइटिस हो चुकी है, वो आम तौर पर घर में देखभाल के साथ बेहतर हो जाता है, तो आपको हमेशा डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि टॉन्सिलाइटिस अक्सर वायरस की वजह से होती है, इसलिए आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक तजवीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके बच्चे की मदद नहीं करेगी। कुछ बच्चों को मुमकिन तौर पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, वो बच्चे जिनको कोई पेचीदगी होती है। मसलन ऐसे बच्चे जिनको शदीद टॉन्सिलाइटिस हो, ख़ास तौर पर अगर खारिश हो, इसे सुर्ख रंग के बुखार से जाना जाता है। ऐसे बच्चे जिनके टॉन्सिल के पीछे या गर्दन के गदूद में फोड़ा हो, अगर बच्चे को खुराक लेने में दुश्वारी हो तो बच्चों को एंटीबायोटिक के साथ साथ या इसके साथ एंटी सोजिश वाली अद्वियात तजवीज़ की जाती है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो फौरी तौर पर बच्चे को अस्पताल में दाखिल करा दें। घर में देखभाल। टॉन्सिलाइटिस वाले ज़्यादातर बच्चों की डॉक्टर से मुलाकात के बाद घर पर देखभाल की जा सकती है। अगर ज़रूरी हो, आप अपने बच्चे की देखभाल दर्ज झैल तरीक़ों से कर सकते हैं। बच्चे को दर्द से निजात के लिए पैरासीटामोल या ब्रूफेन शरबत 4 ड्रॉप दिए जाएं। बच्चे को पीने के लिए इजाफी सियाल दें। ये आपके बच्चे को पानी की कमी से बचाएगा और उसके गले को खुश्क और तकलीफ से आराम देने में मदद करेगा। इस बात पर कोई पाबंदी नहीं है कि आपका बच्चा क्या खा सकता है या पी सकता है। ताहम अगर बच्चे के गले में खराश हो तो आप बच्चे के लिए नरम खाने को तरजीह दे सकते हैं। आपके बच्चे को इस वक्त तक घर में रहना चाहिए जब तक उसका बुखार ख़त्म ना हो जाए। अगर एंटीबायोटिक तजवीज़ की गई है तो ये अपने बच्चे को हदायत के मुताबिक दें। टॉन्सिलाइटिस को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? अच्छी अफज़ाने सेहत दूसरों को इन्फेक्शन मुंतकिल करने के इम्कानात को कम करती है। बाकायदगी से हाथ अच्छी तरह धोना, कप या बोतल का इस्तेमाल ना करना, दांतों के ब्रश को छूने ना देना, बच्चों को खांसने या छींकने के लिए उनकी कोहनी में तरकीब देना और हाथों के बजाय
ٹشوز کا استعمال کرنا اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ جیسے ہی ٹشو استعمال کر لیں اسے ڈبے میں ڈال دیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیں۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار انفیکشن ہو رہی ہے تو ہر انفیکشن کے بعد ٹوتھ برش کو تبدیل کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے تاکہ دوبارہ انفیکشن نہ ہو۔ کیا آپ کو اپنے ٹانسلز کو ہٹانے کی ضرورت ہے؟ ٹانسلائٹس کی شدت اور تعداد پر منحصر ہے اور کسی بھی متعلقہ پیچیدگیوں کے مطابق ان کے ٹانسلز کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ آپریشن ٹانسلیکٹومی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ آپریشن کان، ناک اور گلے کے سرجن کرتے ہیں۔ آپریشن عام طور پر تیز ہوتا ہے اور مریض عام طور پر اسی دن یا اگلی صبح گھر جا سکتا ہے۔ کئی عوامل کی وجہ سے ٹانسلیکٹومی کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ شدید درد کے ساتھ ٹانسلائٹس کے بار بار ہونے والے واقعات۔ ٹانسلائٹس کی وجہ سے بار بار ثانوی انفیکشن، دائمی ٹانسلائٹس جو عام علاج سے صاف کرنا مشکل ہے۔ ایسے بچے جنہیں خوراک لینے میں دشواری ہوتی ہے، بڑے ہوئے ٹانسلز کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری یا رکاوٹ والی نیند کی کمی۔ اگرچہ ٹانسلیکٹومی عام طور پر محفوظ ہے، ٹانسلز کو کافی خون کی فراہمی ہوتی ہے، اس لیے ان کے نکالنے سے بہت زیادہ خون بہنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹانسلز کو ہٹانے سے وائرل بیکٹیریل انفیکشن کے واقعات کو کم کرنے میں مدد نہیں ملتی، لیکن ٹانسلز کے خود انفیکشن اور سوجن ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ٹانسلائٹس کا علاج۔ اگر ٹانسلائٹس بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہے تو آپ کا ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک کا ایک کورس تجویز کرے گا۔ 10 دن تک منہ کے ذریعے لی جانے والی پینسلین گروپ اے اسٹریپٹوکوکس کی وجہ سے ہونے والے ٹانسلائٹس کے لیے تجویز کردہ سب سے عام اینٹی بائیوٹک علاج ہے۔ اگر آپ کے بچے کو پینسلین سے الرجی ہے تو آپ کا ڈاکٹر متبادل اینٹی بائیوٹک تجویز کرے گا۔ آپ کے بچے کو تجویز کردہ اینٹی بائیوٹک کا مکمل کورس ضرور لینا چاہیے، چاہے علامات مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ ہدایت کے مطابق ادویات نہ لینے کی صورت میں انفیکشن خراب ہو سکتا ہے یا جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک سیرپ ایمپیسیلین 1 چمچہ صبح و شام بچے کے وزن کے مطابق۔ سیرپ بروفن 1 چمچہ دن میں 3 یا 4 دفعہ بچے کے وزن کے مطابق۔ سوزش کو کم کرنے والی میڈیسن دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔